Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my name is Farhan Zulfahmi. This interview I made for assignment of English. I choose the topic about how globalization affects economy, and my source respondent is beside me, Mr. Rifki Misbahuddin. But before we begin the interview, I will ask about him and of course ask about globalization of the economy. I will ask some question about that and he will answer my question. Okay, Mr. Rifki Misbahuddin. Yes. Before we begin the interview, can you introduce yourself first? Oke. Perkenalkan, nama saya Rifki Misbahuddin. Saya mahasiswa jurusan ekonomi tingkat akhir, dan saya juga memiliki usaha kecil-kecilan. Ya, seperti yang biasanya lah, kecil-kecilan seperti itu. Okay. We start from the first question. What is the definition of economic globalization? Jadi ekonomi menurut saya itu yaitu kebebasan dalam bertransaksi antara individu maupun maupun perusahaan dalam transaksi ekonomi seperti itu. Okay. We move to the second question is, when did globalization begin to emerge and influence the economy? Kalau untuk itu setahu saya tahun 60-an seperti itu. That's your. Okay. The third question is, what causes globalization to have an impact on economic activity? Dampaknya yaitu seperti dampak yang keuntungannya yaitu tidak terbatasnya akses untuk untuk bertransaksi seperti itu. Jadi kita bebas bertransaksi keluar ataupun ke dalam negeri, dari negeri orang maupun di dalam negeri kita sendiri seperti itu. Okay. So why? The before question is what, and this question is why does globalization affect the economy? Pengaruhnya itu jadi ketidakterbatasannya akses dalam bertransaksi ekonomi, jadi bisa melebihi yang kita kira seperti itu. Jadi tanpa batas lah seperti itu. Okay. We has talked about maybe many things about the negative of globalization. So I want to know about how it's the impact or how is the effect of positive globalization to the economy. Untuk dampak positifnya yaitu ya tadi tidak terbatasnya untuk transaksi. Terus untuk dampak negatifnya itu seperti only positif. Positif. Positif dulu berarti kemudahan kita itu mudah dalam mengekspor dan mengimpor barang seperti itu. Terus habis itu setahu saya itu sih. Okay, this is the last question about this topic. Yes. Maybe where are the rich country in the current of era globalization? Which country? Yes, this is the last question. Negara yang paling kaya ya sekarang. Itu seperti setahu saya itu negara Luxembourg. I have the last one question.
this is the last one question. The question is how it's done so that this globalization era we get benefits, especially in the economic field like this. This is the last question, so you can answer this. Oh, keuntungan. Yeah. Keuntungan dalam How to get the benefit in this era of globalization? keuntungannya dalam apa? Nomor 5 kali. Yes. How Keuntungannya itu seperti apa namanya? get the way? This, like Oh. this. Cara menciptakannya yaitu bisa apa? Bisa dengan cara berinvestasi sebenarnya. Investasi di perusahaan ataupun di apa ya? Biasanya orang pada investasi di perusahaan seperti itu. Okay. So I think that's all the question I have asked to you. So we can conclusion about this topic is globalization not always have a negative impact, has a positive impact also, and the country can make a transaction cross between country. I think that's enough for this interview. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.